duty bound to attend it. So basically election expenditure monitoring म्हणा मागीर complaint monitoring, model code of conduct, e-within, सुविधा ॲप, लॉ अँड ऑर्डर, बेसिकली हाजेर आशिल्ले सगळे. काल तुमकां न्यूज कळ्ळा आसतलें की खूब कडेन आतां तांच्यांनी माटो घालपाक लागल्यात सगळ्याक मॉनिटरींग सेल बी. सो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जे 22 इलेक्शनां जर पयलीं जाल्ली जाल्यार आज रिजल्ट वेगळो आसपाचो. ते म्हणल्यार पोस्टल बॅलेट. तुमकां फाटल्या मिटिंगेक आमी सांगिल्लें पोस्टल बॅलेटान चेंजीस जाल्या म्हणून. सो देर वील बी पोस्टल व्हेरिफिकेशन सेंटर्स काय पोस्टल वोटींग सेंटर्स जे आयडेंटिफाय करतले म्हाका दिसता आरो ऑफिसांनी. जंय पोलिंग बूथ जसो आसता तसो थंय बूथ जातले आनी जे पोस्टल बॅलेट करतात गव्हर्मेंट सर्वंट्स, एबसेंटी वोटर्स हांकां थंय वचून वोट करचें पडटलें आनी थंय पॉलिटिकल पार्टीचे पोलिंग एजंट्स आसतले. सो वीच इज अ व्हेरी गूड स्टेप. हें जावपाक जाय आशिल्लें 2022 पयलीं, जाल्यार आज वेगळें चित्र आसपाचें, सरकारूय हांगा वेगळो आसपाचो. पूण आसूं म्हणा न्ही की देर आहे दुरुस्त आहे. हे आतां तांच्यांनी, कारण आमी जेन्ना बोवाळ केलो फाटल्या फाटल्या इलेक्शन नंतर, ते म्हाका दिसता वयर बी धाड ECN गायडलायन्स चेंज करून ते केला, पोस्टल वोटींग सेंटर्स म्हणून केला, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक्च्युअल पोलिंगेच्या 3 दीस पयलीं तांकां वोटींग करचें पडटलें, वेरेन तांच्यांनी वचून तांकां आयडेंटिफाय करतले की खंयचें पोलिंग सेंटर तांकां आसा. थंय वचून तांच्यांनी पोस्टल बॅलेट घेवप, थंयच बॉक्सान मत मारप, थंयच घालप. सो कोणाक मंत्र्याच्या घरा, कोणाच्या आमदाराच्या घरा व्हरून किंवा लखनौ व्हरून, UP व्हरून ते पोलीस ऑफिसरांक वापरून पोस्टल बॅलेट एफोर्ट मारपाक मेळचें ना. सो दीस इज अ व्हेरी गूड थिंग दॅट इज इलेक्शन कमिशन हॅज डन अँड वी वेलकम इट. तुम्ही सजेस्ट केले आता ते इम्प्लिफाय झालं, तुम्ही हॅपी आहा? 100% न्ही. जे जालां तें जालां न्ही. तेंच म्हणलें न्ही, हें जावंक जाय आशिल्लें बऱ्या पयलीं. हे ऑक्टोबरान पयर ऑर्डर आयली 2023. तुमकां फाटले मिटींग जेन्ना अटेंड जाल्ली आमी तुमकां सांगिल्लें की अशें हाज्या पयलीं आमी रायटिंगेनूय घाल्लें हाज्या पयलीं आनी बोवाळूय केलो सगळ्या पार्टींनी त्या वेळाचेर ओपोजिशन. पूण एक 18 काय 24 अशें कितें ऑक्टोबराक नोटिफिकेशन आयलां आनी ते इम्प्लिमेंट आतां गेट इम्प्लिमेंटेड ऑल पॅन इंडिया फ्रॉम दीस लोकसभा पोल्स, वीच इज अ व्हेरी गूड स्टेप. दुर्गा, EVM मशिनाचे बद्दल किती उजवणी झालेली आहे? ना तशें व्हडलें काय जावना. बेसिकली दिस वॉज बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरींग, परमिशनांक कशी एप्लाय करप हाजेर आनी तांणी सुविधा ॲप म्हूण केला. वीच अ व्हेरी गूड थिंग फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की आमकां एक सेंट्रलायज मनीस घालपाक मेळटलो एक ऑफिसान बसून आनी वी कॅन एप्लाय फॉर ऑल द परमिशन्स. इज एक्चुअली व्हेरी गूड. टायम कन्झ्युमींग, टायम जे लागतालो सगळे परमिशन आनी 48 hours पयलीं एप्लाय करचे पडटले बिफोर द मिटिंग्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज. परती मिटिंग्स आनी आसतले कितें अशें म्हणलां ना, दीस वॉज अ मेन मिटींग. पूण आज मागीर बारीक बारीक टायम जाताली, पूण लोकसभेची जी मोठी मिटींग आसा ती आज आशिल्ली आतां. सुरज, अनेक काल एक सेपरेट इशू हांव काल एक इन्सिडंट जाला की काल आमकां एक नोटीस येयल्ली, सगळ्या पार्टीन नोटीस येयल्ली की कोर्ट लागतकीर कितें शेड्यूल आहा तो डिस्कस करपाक आनी जे आमकां थोडे गायडलायन्स आहा, म्हणजे आतां 12 तारखेच्यान नोटिफिकेशन आवट जातलें तेच्या पयलीं कशें कितें करप आनी फूल MCC जर लागला कशें कितें रिस्ट्रिक्शन्स आहा, कशें कितें मिटिंग्स परमिशन घेवपाचें थोडे न्यू गजाली तेंच्यांनी चालू केला. सी विजील ॲप जो कोविडच्यान चालू जाला तो सी विजील ॲप म्हणा, कितें जर तुमकां दिसता खंयसर कितें चलता, रॉंग चलता, परमिशन नासतना मिटींग चलता नाल्यार कोण हेट स्पीचीस दिता तुमी रिकॉर्ड करून घालूंक शकता. मागीर पॉलिटिकल पार्टीक आनी कॅन्डिडेट्सांक तेंच्यांनी सुविधा म्हणून ॲप केल्लो आसा, म्हणजे कितें परमिशन जाय, मिटिंगाचे परमिशन जाय नाल्यार आनी कितें जाय जाल्यार तुमी ते ॲपा थ्रू करूं येता. आनी चडशे प्रोविजन सेम आहा. एक्सपेंडिचर लिमीट पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75 लाख दिल्लेलो आसा, तो एक नवो आसा. मागीर पोस्टल बॅलेटाक जे प्रोसेस आसा तितून एक नवो अमेंडमेंट आयला की पोस्टल बॅलेट जेन्ना करता तेन्ना पोलिंग एजंटूय धरूंक मेळटा, पार्टीक आपलो रिप्रेझेंटेटीव धरूंक मेळटा, तो एक ट्रान्सपरंट वेन आसा. आनी बाकी सगळे जे आहा एक्सपेंडिचर कितले मोडपाक जाय आनी कितले खर्च करपाक जाय ते आसा. आनी मागीर आमी ते करता आसतना आमी एक सांगलें की मिटींग परमिशन्स घेवपाक लागले तुमचे ऑफिसीस खूपय आसा, कित्याक CO ऑफिस हांगा आसा, सकयल मागीर आरो सकयल बसतले, मागीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर सकयल बसतले. सो आमकां जर मिटींग घेवपाक जाय नोटिफिकेशन 12 तारीख येतले. सो 12 तारखेचे आतां आयज 19 तारीख 19 ते 12 तारीख पर्यंत आमी कितें कशें परमिशन घेवपाचें सो ते विचारले. ते डिस्कस करता आसतना एक कळून येलें की आयज चिमला इंदिरानगरान एक मिटींग आसा आनी सर्क्युलेट कशें जाता की चिमला इंदिरानगर मिटींग आसा म्हणून श्रीपाद बाबूचो फोटो आसा, BJPचे सिंबल आसा आनी CMचे आसा आनी घालता आसतना तेंच्यांनी वयर घातला की विकसीत भारत म्हणून. सो तेजेर खूब डिस्कशन जालें की ते मागीर तांकां तेवूय आबूज जालें म्हणपाक लागलें की आमकां खबर ना हें कितें आमी चॅक करता म्हणून सांगलें. पण हांवें तांकां सांगलें की हांव थंयसरूच रावता आनी सकाळच्यान लावड स्पिकर बी तेंच्यांनी चालू केला विथ परमिशन आमकां दिसना. मागीर एक वरान तांकां कळ्ळें की परमिशन घेतला म्हणून. आतां हेजेर आमकां डावट दिसता परमिशन केन्ना घेतलें. कोड येयल्लो ते शेनवारा आनी 48 hours बिफोर परमिशनाक अप्लाय करचें पडटा. आयज तेंची मिटींग आहा 4 तो करता आसतना तेंचें विकसीत भारत तशी मिटींग टायटल धरला, मात घालता आसतना तेंच्यांनी मिटींग विथ रेजिडेंट म्हणून अशें केल्लें आसा.
सो ह्यावर डिस्कशन जालें मागीर लास्टाक समरी अशें जालें की तेंचे कडेन परमिशन आसा खंय आतां कशें कितें केलां तें आमकां पळोवचें पडटलें आनी अशें मिटींग चल आमकां तेंच्यांनी बुकलेट दिला इलेक्शन कसो खर्च करपाक जाय आनी हो एक MCCचो गायडलायन्स दिला हो सगळ्या पार्टींक दिला सो सगळे अशें गणीत दिल्लें आसा 12 तारखेच्यान फॉर्मां भरपाची चालू जातली आनी मागीर फुडलो प्रोसेस जातलो एक्सपेंडिचर कितलो सांगला पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75 लाख सांगला 75 पोस्टल बॅलेट वोटिंगचे तरी निवडला पोस्टल बॅलेटीन मातशें अमेंडमेंट केले तुमचो पयलीं कितें जातालें पोस्टल बॅलेट की पार्टींक तुका रिप्रेझेंटेशन जसो आमी कावंटींग स्टेशनान पोलिंग एजंट नाल्यार इलेक्शन एजंट घालतात तशें तुका आतां तुमचो पॉलिटिकल पार्टीचो एजंटूय घालूंक मेळटा तशें ते पयलीं ते घरा कडेन जाताले ते आतां तांकां पोलीस स्टेशन करतले स्पेशल तांकां एक फॅसिलिटेशन सेंटर म्हण तशें केल्लें आसा तीन कॅटेगरीज आसा एक ते डिजेबिलिटीज आसता नाजाल्यार एक ड्युटीर आसता नाजाल्यार एक ते इलेक्शन ड्युटी नाल्यार आनी खंयच्या ऑफिसांनी आसता तांकां ते फॅसिलिटेशन सेंटर म्हण तशें केलां आनी त्या सेंटरारूय आमचो पार्टीचो मनीस एजंट नाल्यार कोण आसता पळय ताका वचपाक मेळटा तशें प्रोविजन केलेलें आसा थंयच्या थंय वोटिंग जावन थंयच्या थंयच बॉक्सान घालून तशें तेंच्यांनी केलां डिटेल गायडलायन्स तेंच्यांनी शेअर करूंक ना अजून सर्क्युलर ते सगळें शेअर करतले ते मातशें हेजे एक्सपेंडिचराचेर कन्फर्म कर 75 lakhs पर कॉन्स्टिट्युएन्सी ते पर कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेझेंटेशन नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75 पर PC म्हणल्यार तेंच्यांनी PC म्हण तशें बोलता पर कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें ओके ही फायनल मिटींग आशिल्ली काय तुम्ही किती आनी सजेशन दिला एडिशनल ना आमी तेजेर आनीक डिस्कशन आसतलें कित्याक अजून 12 तारीख पर्यंत अजून टायम आसा आनी तेंच्यांनी सांगला की जो एप्रील मंथ आसतलो तेतून हीट वेव बी चड आसतली कितें तुमकां अरेंजमेंट करपाक जाय उदकाचें मागीर तुमकां आनी कितें प्रोविजन जाय मातशें हें जाय थोडें तुमकां सावयाचे कितें शेड्स बीन तशें तुमी सांगला तेजे गायडलायन्स जशे गायडलायन्स आसली तशी मात म्हाका दिसता ही तरी फायनल मिटींग मागीर जेन्ना मेन ते EVM जे आतां येयल्ले आसा तेजे रिलेटेड जेन्ना ते केन्ना डिस्ट्रिब्यूट जातले अजून ते डिस्ट्रिब्यूट जावन अजून कस्टडीन हेजे कलेक्टरचे कस्टडीन आसा सेफ कस्टडीन ते सगळे जे बुथान जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट जातले तेन्ना तेजे पयलीं 2-3 मिटींग जातले सांगले थँक्यू तुवें म्हणलां थ्रू एप परमिशन मेवतलें म्हणटा कितक्या वरान ग्रँड जातलें दोन मोड आसा एक ऑफलायन तुका घेवंक मेळटा जाल्यार एक ऑनलायनूय मेळटा ऑनलायन तुका घालता जाल्यार तुका विदीन बिफोर 48 hours करचें पडटा सो ताकाच लागून ते डिस्कशन चालू जालें ते चिंबलाची ती मिटींग धरला कित्याक तेंच्यांनी मिटींग ती रेजिडेंट्स ऑफ फॉर चिंबल इंद्रनगर तशें घातला आनी कितें तरी इंड्युसमेंट करपाचें अशें कशें तरी आमकां दिसता कित्याक कालसान थंयसर 2 दीस जाल्यार रुदल फ्रेंडांनी थंयसर भोंवता तुमची घरां मोडटले म्हणून आमी हाडूंक सोदता अशें मिटींग तो अपील करता सो तशें ते इंड्युसमेंट आसता कितें उलयतला तेजेर ते नजर CEO धरता कितें धरता सांगला थँक्यू